planning to stay here for the next couple of days. Ikatulong adlaw na nako ni. But I arrived on the first day in the afternoon. The reason why I'm here? Okay, let's change location. So, the reason I'm here is to finish my book. Nako'y ginasulat nga novel. So, dili na siya pares tong first book nga ako. Dili siya pares atong first book na ako nga nipis. Karon, pagga na jud siya kay novel naman siya. Para mahuman na jud ni akong libro kay last year pa ni. More than 1 year na ako ni ginasulat. And some people are asking me about it. Kailan daw matapos yung libro ko? There are a few people na excited sa akong libro. Kaya aking lugar na. So quiet, so serene, so tranquil. And it's an ideal place for me. Yan. Nandito akong boarding house. My room. So, ano siya? So if you're an artist or a filmmaker, if you're a writer or a filmmaker or even a vlogger, a painter, this is a good suggestion. This is a good idea. Pupunta ka ng isang lugar na malayo sa maingay na mga sasakyan at mga tao. Di mo katuo, no? Di mo katuo nga nakasulat kong libro or I'm finishing a book. Naitabo dyan siya. Even me, you know, bisan ko wapog ko katuo ba nga. Let's remove this. Gahapon kaya akong feeling gahapon mga afternoon after ko namalit og mga pagkaon sa sentro sa syudad babak. There's some kind of a loneliness that I cannot explain. Actually, gahapon is my first day, so let's consider it as second day. So gahapon, mga afternoon, I feel the effects of isolation if you isolate yourself. May na lang na ako internet. Sometimes when you feel very alone, online ka, storya ka sa imong loved ones, your mama, your brothers, your friends, you know. So mo na siya ang good thing about the internet kay bisan asa ka sa kalibutan, even though you're alone, like in a place like this, pwede ka makakonect sa mga people through online, you know. But when I'm working on a book, no internet. So kung akong ma-advise sa inyo, if you're an artist, if you're a filmmaker or even a vlogger, a writer, try isolating yourself. Not really isolating, kanag yung wanagi kay silingan, just ano yung mga lamigas lah, dagamali ko pinakang lamok. Anang paras ni akong area diri, kini akong area, marang magnanag-iya kog area diri, kini akong ginabordingan diri ba, diri na area ba, na yung mga silingan, so you could talk to them, the locals, strangers, so hindi kayo ka ma-isolate. Peaceful lang siya, very quiet, very serene, very tranquil. Muna nang nakanindot nga makakonsentrate ka sa imong trabaho, sa imong work of art, whether you're a writer or a filmmaker or a painter
or a vlogger for that matter. Pakita na ko sa inyo ang manuscript ito sa lun pagbalik na to sa kwarto para makita sa din yung kwarto. Let's go.